जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिशा पोस्टाल रे पुणी आसी जाइए बंपर भर्ती 2026 जहाँकि डाक विभाग रे भर्ती एप्रिल मासरे हेयरपाई जाउअछि एथिरे पाखापाखि 40,000 रु ऊर्ध्व पदवी नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो जदि आपणकर शिक्षागत योग्यता केवल दशम प्लस टू पास रही ताले एथिरे समस्त पिला माने आवेदन करि परिबे एई सब पदवी निज निज डाक विभाग पंचायत रे पाइबे एथिरे आवेदन आरंभ हेयरपाई जाउअछि परीक्षा हेबो नाही मु एई वीडियो आपन बुझेबे किपरि अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ता सहित डॉक्यूमेंट कोन दरकार एवं शेष तारीख केबे अछि एई वीडियो रे डिटेल देखिबा तो सब प्रथमे देखंतु जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जनवरी 2026 रो फास्ट मेरिट लिस्ट एबे पब्लिश हो जाइछि एवं यारी मध्य रे पुणी थरे आउ 5टी मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइबो किंतु एबे आसी बहुत बड़ खुशी खबर जहाँकि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पुणी एप्रिल मासरे आरंभ होगा जाऊँगी बंफर वैकेंसी यही सब निजुक्ति आपण निज निज अंचल में पाइपर जदि आम देखा कि प्रिवियस इयर आपणकर कटअप केते जाइथिला एवं एई वर्ष कटअप केते जीवो केते संख्यार पोस्ट एथिरे वैकेंसी आसीची एवं किपरि एई सब पोस्ट को अप्लाई करिवे आपण केउथिरे केते पोस्ट वैकेंसी रहिछि एवं डॉक्यूमेंट सब कोन दरकार एई वीडियो रे हम डिटेल देखिबा तो सब प्रथमे देखंतु प्रथमे यार पीडीएफ टी को आपण डाउनलोड करिनेबे डाउनलोड कर सारापर आपण सामने यही पेजटी आसीज यार नोटिफिकेशन डिटेल आपण नोटिफिकेशन डिटेल आपण निज मोबाइल देखि जानीपर सर्वप्रथमे निज मोबाइल देखो डेस्क्रिप्शन बॉक्स को जी डेस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु दुईटी लिंक आपन को देइछि आपण टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल रे मध्य यार नोटिफिकेशन पीडीएफ टी को डाउनलोड कर चेक करि परिबे प्रथमे देखंतु एथिरे केउ केउ पोस्ट रे सब वैकेंसी आसिया पई जाउछि प्रथम जो देखिबे पोस्ट मास्टर रे एथिरे प्रथम वैकेंसी आसीबो जेउथिरे टोटल पदवी 8,571 गोटी रही से भाव पोस्ट 1 पोस्ट मास्टर आपणकर शिक्षागत योग्यता कौन रही डॉक्यूमेंट कौन दरकार किपरि आवेदन करेंगे एवं आपण पंचायत के केते पोस्ट वैकेंसी रही जिला वाइज मुझे बतईदेवी ठीक से भाई जदि आम देखा पोस्ट मैन मेल गार्ड एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ 32,012 गोटी पदवी वैकेंसी आसिया जाऊँगी एवं आम ये टोटाल देखा ताहले 40,583 गोटी पदवी एथिरे आसिया जाऊँगी देखो भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वर जदि भिडियोटी को प्रथम देखुं ताले भिडियो गोटे लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कारण प्रतिदिन यही टाइप्र जॉब अपडेट मुझे चैनल माध्यम नहीं आसूसी एवं यही सब पोस्ट को आपण निज मोबाइल देखि आवेदन करेंगे मुझे आपको बुझे जीडीएस रे किपरि अप्लाई करेंगे निज मोबाइल साहाय्य रेजिस्ट्रेशन रु अप्लाई डिटेल पर्यंत मुझे डिटेल देखी ठीक से भाव मुझे पोस्ट मास्टर एवं पोस्ट मेन रे किपरि आपण अप्लाई करेंगे अति सहजरे निज मोबाइल रे मुझे यही वीडियो रे मध्य देखैबी टोटाल एबे देखंतु टोटाल पोस्ट मास्टर एवं पोस्टमैन मेलगार्ड एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ पई पाखापाखि 40,000 रु ऊर्ध्व पदवी रे नियुक्ति सुजोग आसुची एवं यही पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा एबे भर्ती जारी होगा पई जाउअछि एवं यही आवश्यक पदवी गुड़िक आपण निज निज अंचल रे नियुक्ति पाइबे ता सहित जदि आपण किछि भी डाउट रहुछि एवं आपणक अंचल जदि आज किसी जॉब पोस्टिंग जानिया चाहूँगी जहाँकि एग्जाम हेब ना सीधा भर्ती रहिबो ताहले मते आपणक अंचलर नाम बा आपणक जिल्लार नाम मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु जदि आपणक जिल्लारे किसी पोस्ट वैकेंसी बाहरुछि ताहले मु गोटे नेक्स्ट वीडियो रे गोटे डेडिकेटेड वीडियो रे मु आपणक बुझेबी कि आपणक जिल्लारे केउथरे केते पोस्ट वैकेंसी आसीछि ठीक अछि एबे आमे जिबा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एवं आपणकर बयस सीमा कौन रही डॉक्यूमेंट सब कौन दरकार एवं अप्लाई डेट सब कौन रही किपरि सब ये सब पोस्ट को निज मोबाइल साहाय्य आवेदन करेंगे सर्वप्रथम देखो शिक्षागत योग्यता आपड़ जदि पोस्ट मेन पोस्ट मास्टर मेल गार्ड एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ पई अप्लाई करने चाहूँगी ताहले आपणकर एज लिमिट केते रहिबो शिक्षागत योग्यता कौन रही एवं आपणकर डॉक्यूमेंट सब मध्य कौन दरकार आम यही वीडियो रे सब डिटेल देखिबा तो देखंतु योग्यता एवं मानदंड सब कौन रही देखंतु आपण पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा निर्धारित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विवरणी आयु सीमा की जानकारी निम्नलिखित मध्यरु दिया जाइछि एथिरे आपण मध्य चेक करि परिबे सर्वप्रथमे देखंतु विभागीय विज्ञापन द्वारा आपणकर बयस सीमा मध्य दिया जाइछि
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଥିରେ 32,000 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ଦଶମ ପାସ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 32,000ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପୋଷ୍ଟ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରରେ ତାହେଲେ 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 40,000 ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 40 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ OBC ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ SC ଏବଂ ST ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଏଥିରେ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଏବେ 7th ପେ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର 8th ପେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ ଏବଂ 8th ପେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଦରମା ବଢ଼ିଯିବ। ସେହିଭଳି ଭାବେ କେଉଁଥିରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି କେବେରୁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ତା ସହିତ କେଉଁଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି OBC ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା SC ST PWD ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଳ୍କ କେତେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଦବୀକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ରହିଛି ଏକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ 24/3/2026ରେ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ 26/4/2026ରେ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ମାନେ 26/4/2026 ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ। କେବଳ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ରହୁଛି ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ମେଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ତାରିଖ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି 250 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ OBC ଅଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ SC ଏବଂ ST ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 80 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଟି ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। କିପରି ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏହାର ଆବେଦନ ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ତା ସହିତ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।